नमस्कार। आज ହେଉଛି एप्रिल 13 तारिख सोमवार। आसंतु नजर पकाइबा आज 10टी प्रमुख खबर उपरे। भारतर विख्यात गायिका आशा भोसलेंकर रविवार मुंबई स्थित बीच कैंडी हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था परलोक होईची। मृत्यु बेलू तांकु 92 वर्ष होइथिला। 1933 रे सांगलीर एक छोटिया गाँव रे जन्म होइथिबा आशा भोसले मात्र 9 वर्ष बयस निज पितांकु हराइथिले। निज परिवार लोकंक पाई दी ओली खाइबा जोगाड़ करने उद्देश्य 10 वर्ष बयसरू से गीत गाइबा आरंभ करथिले, किंतु आरंभरू तांकु एतेटा गुरुत्व दिया जाउ नथिला। 50 दशक जो गीत सबू लता मंगेशकर, गीता दत्त एवं शमशाद बेगम गाइबाकू मना कर देउथिले, केवल सेही गीत सबू तांकु गाइबाकू सुजोग मिलुथिला। किंतु संगीत निर्देशक ओपी नायर एवं आर डी बर्मन जोगु तांकर भाग्य बदली जाइथिला और क्यारियर आकाश को छुईथिला। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा एवं चुरा लिया है तुमने परी हिट गीत गाई से भारत में सबुआड़े एक परिचित नाम पलटि जाइथिले। 1995 मसीह 62 वर्ष बयस रंगीलार गीत गाई से नूतन पीढ़ी मनरे निजर अनन्य प्रतिभा को उज्जीवित कर देइथिले। से 80 वर्ष भितर 20टी भाषा प्राय 12,000 रु अधिक गीत गाई एक विरल रेकर्ड सृष्टि करिसंती। आज भारत तांक परि जने महान कंठशिल्पी को हराइला। अमेरिका और ईरान मध्य पाकिस्तान रे अनुष्ठित शांति आलोचना विफल होगा परे दुई देश भितर उत्तेजना पुणी वृद्धि पाइछि। एही आलोचना विफल होबार मात्र कई घंटा परे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर्मुज प्रणाली दे सबु देशंकर समस्त प्रकार जहाज चलाचल रोकीदेवाकू निज देशर नौसेना को निर्देश देइचंती। ट्रंप कहिसंती जे जदि आमर जहाज एई प्रणाली दे जाई परिबनी ताहले आमे भी अन्य कोनोसी देशर जहाज को एई बाट दे जिबाकू देबुनी। जदि जीव सबु देशंकर जहाज एई बाट दे जीव, नचेत कहार जहाज जीवनी। ट्रंप का निर्देश परोक्ष भारत चीन और रूस विरोध में उद्दिष्ट बोली मन करा जाउछि, कारण भारत और चीन उभय ईरान सहित बुझामणा करी एई प्रणाली देई निजर जहाज गुड़ी को अतिक्रम कराई नेउथिले। एबे अमेरिका एई प्रणाली को अवरोध करने द्वारा भारत और चीन प्रभावित हेबे और दुई देश इंधन तैल और प्राकृतिक गैस संकटर भी सामना करि पारंती। तेणु एमानंकु अकଳରେ पकाइबा पई अमेरिका एमिति पदक्षेप नेइछि बोली किछि समालोचक मत देइचंती। ट्रंप एभली निर्देश जारी करने पूर्व पाकिस्तान रे ईरान सह अनुष्ठित अमेरिकार शांति आलोचना विफल होइथिला। ईरान ठारू अमेरिका से सब हासिल करने को चाहूला जहाँ से युद्ध में ताठारू हासिल करि नाही, किंतु ईरान अमेरिकार एभली इच्छा को विफल कर देइछि। तेणु अमेरिका एथिरे क्षुब्ध होइछि। आउ एक घटनाक्रम ईरान और अमेरिका भितर शांति प्रतिष्ठा पाई मध्यस्थता करने को रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इच्छा प्रकाश करिसंती। ईरान राष्ट्रपति फोन रे कथा होई सेहा कहिसंती। सेपटे ईरान को चीन किछि अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र जोगाइबा को प्रस्तुति करुथिबार अमेरिका गुइंदा संस्था सूचना देवा परे ट्रंप चीन को धमकाइचंती एवं ताकू एथिपाई गंभीर समस्या भोग करने को पड़ियो बोली कहिसंती। चीन किंतु अमेरिकार अभियोग को खंडन करिछि और से ईरान को अस्त्रशस्त्र जोगाउथिबार सूचना मिथ्या बोली प्रकाश करिछि। आज मध्य रिपोर्ट आसीछि कि ईरान रे गत 44 दिन है इंटरनेट सेवा बंद रही। देशर इतिहास रे एते दिन धरी इंटरनेट सेवा बंद रहिबार या प्रथम घटना बोली कहुछि। बीजेपी तरफरु दलर समस्त सांसद को 16 रु 18 तारिख जाए संसदर उभय गृह में उपस्थित रहा व्हिप जारी करा जाइछि। एही समय रे संसद रे मोदी सरकार महिला संरक्षण बिल रे संशोधन प्रस्ताव आगत करने को दल तरफरु एपरि पदक्षेप निया जाइछि। सेपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभय लोकसभा और राज्यसभा रे समस्त दल नेता मानकु पत्र लिखि उक्त संशोधन बिल को समर्थन करने को निवेदन करिसंती। उक्त संशोधन प्रस्ताव कार्यकारी हेले 2029 साधारण निर्वाचन रे उभय लोकसभा और विधानसभा रे महिला मानक पई 33% स्थान संरक्षण लागू हेबो। चलित वर्ष बाबा अमरनाथंकर प्रथम पूजा जून 29 तारिख ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन अनुष्ठित हेबो। जुलाई 3 रु अमरनाथ यात्रा आरंभ होई अगस्त 28 तारिख राखी पूर्णिमा जाए चलिबो। ए वर्ष समुदाय 57 दिन पई एही यात्रा अनुष्ठित हेबो।
ଓଡ଼ିଶା ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଆରାଧନା ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଟକର ସିଡିଏରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସିଡିଏ ଫେଜ୍ 2 ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରାଧନା ଦାସ 95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ହେଲେ ସେ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗଠାରୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଲା ଗ୍ରାମରେ ରବିବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ 11 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 3 ଜଣ ଦଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଟେଣ୍ଟର ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ 11 କେଭି ତାରରେ ଲାଗିଯିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ବିହାରରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ସେଠାରେ କାମ କରିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଏପରି କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ କରିଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନାଗପୁର ବେଞ୍ଚ ଏକ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ରୋଷେଇ ଘରେ ପୁରାଇ ନ ଦେବା ଏବଂ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଟେ। ଏ ଆଇପିସି ଧାରା 498 କ ଅଧୀନରେ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ମାମଲାକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶାଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ଆଧାରହୀନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ କି ଉକ୍ତ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ 2022 ନଭେମ୍ବର 29ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବାପଘର ଯିବାକୁ ବାରଣ କଲେ, ଏମିତିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ କି ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଭାରତର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। କିଛି ଦେଶ ଏଭଳି ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିବାରୁ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 2028 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି।